कृष्णा भारती स्टार्ट करूया मॅम. हरे कृष्ण. हांग उपस्थित आशिल्ल्या सर्व भक्तवृंदाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता. आयचे विजय एकादशी आमगेल भगवत पुराण कोंकणीत प्रति एकादशीक भगवद्गीता पारायण संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाचे आयोजन करताची तशींची आज विजय एकादशीक संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आयोजन केला. सो तुमकां पुराय जनाक हांव मनस्पूर्वक वापस स्वागत करता. गुरुले आणि देवाले आशीर्वाद घेवन आम्ही आयचे कार्यक्रम सुरू करूया. सुरवेक आम्ही मंगळाचरण हे करून श्रवण करूया. मंगळाचरण सांगू येताची उषा शानबाग माताजी. हरे कृष्ण माताजी, तुमकां स्वागत. हरे कृष्णा. आज विजया एकादशी सगळ्यांक प्रणाम, दंडवत प्रणाम माताजी प्रभुजी सगळ्यांक. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सगळ्यांक माताजी आणि प्रभुजीक आणि म्हाका दिलेली ऑपॉर्च्युनिटीक भागवत पुराण टीमाक. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत.
भारीच भक्ती तुम्ही सांगलं. मी भक्ती सांगताना आमकां आनीक ऐकूया म्हूण जालें. सो तुम्ही तितलं भक्ती तुम्ही सांगला. सो मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही इतलं मग्न जावन त्यांनी सांगली की मंगळाचरण सो मस्त खुश झालं. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद दिता. अशींच मुखारी तुम्ही सेव करता येवका म्हूण हांव निमून घेता. हरे कृष्णा. नेक्स्ट हरे आता आमी कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. नेक्स्ट आता आमी गीता महात्मा ऐकूच्या वचा श्रवण करूया. हें सांगू येता आसाची वेंकटेश प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभू. हरे आता कोण सांगताची नळिनी माताजी सांगताची की वेंकटेश प्रभू सांगताची? नलिनी माताजी आयला ना तन म्हणो. ओके. हरे कृष्ण माताजी तुमचं स्वागत असं म्हणाची. हा थँक्यू. श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीता महात्म्य. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतपुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पूषा जलस्नानं दिने दिने. सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरै. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकशास्त्रं देवकी पुत्रगीत. मेको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्र तस्य नामानि यानि. कर्मापेक्यं तस्य देवस्य सेवा. इति श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्य संपूर्णम्. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांक नमस्कारो. म्हाका दिलेल्या प्रभुजीक सगळ्या लोकांक दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी तुमकां दंडवत प्रणाम. सो भारी छंद कोण सांगले तुम्ही गीता महात्म्य. सो मस्त मस्त धन्यवाद. अशी मुखार ये याची तुमगे साव दिवच्याक म्हण हांव निमून घेता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिता तुमकां. सो आता आमी भगवत गीता पारायण श्रवण करच्या वचा. आज फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग हे सांगू येता आसाची रामकृष्ण प्रभू आणि तांगेल्या टीम. हरे कृष्ण प्रभूजी तुमकां स्वागत आसा. हरे कृष्णा. सर्वांक आयचे विजय एकादशीचे हार्दिक शुभेच्छा. सर्व प्रभू सर्व माताजींक आमगेले दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. तशी आयचे फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग सांगचे इतिहासाची. व्यंकटेश प्रभू शैला माताजी 1 ते 10. तशी मारुती प्रभू प्रीती माताजी 1 ते 14. माया माताजी पांडुरंग प्रभूजी 15 ते 20. तशी देवकी माताजी त्यांनी 21 ते 26. तशी निर्मला माताजी सुरेश प्रभूजी 27 ते 32. तशीची सुरेखा माताजी 33 ते 35. सूर्यकला माताजी 36 ते 38. तशी वीणा कामत माताजी 39 ते 41. तशी हांव आनी चंद्रिका दोगोलक सांगत तशी 42 to 47. हरे कृष्णा. ओवर टू यू अण्णा. हरे कृष्णा. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ओम श्री परमात्मने नमः. अर्जुन विषाद योगः प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य प्रभूजी म्यूट झालं. रणश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्णा। हा हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्धा पितामह असिंहनादं विनद्य उच्चै शङ्खं ददौ प्रतापवान् तथा शङ्काच भेर च प्रणव आनक गोमुखः सहसा एव अभ्यन्त सशब्दः तुमुल अभवत् ततैचेतैर्युक्ते महति सञ्जने स्थितौ माधवा पाण्डवा चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरा अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्कश्च परमेश्वासु सह शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता। हरे कृष्ण। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाभावो शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुबाधयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनोवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्गे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्यन् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सचराम सुरस्त्रस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच द्रष्टा इमं स्वजनं कृष्ण युजुष्वं समुत्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदश्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमत्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् अहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं दो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवतेन वा येषामर्थे काङ्क्षन्ति नो राजभोगा सुखानि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुरेखा सुरेखा ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ करा। हरे कृष्णा तम इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तक्वान्दनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा स्वस्तेव च पितामहा मातुलः शुश्रूषाः पौत्राः शौल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो हि किं नु मयि कृते निहत्य धार्तुराष्ट्रान्ना का प्रीति जनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूर्यकला हरे कला हाँ सांग। हाँ हरे कृष्णा निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रहेदस्मा हत्वैतानाततायिन तस्मा नरहा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रा स्वबान्धवा स्वजनं हि कतहत्वा सुखिनं स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोष मित्रद्रोह च पातकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पिनाका ममता के
39 to 41. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलकृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युताम् अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्ट्वा तु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करा संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकप्रियाम्. हरे कृष्णा. ममता 39 एक म्हण का 39 म्हणला 39 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युता अधर्मा 39 कथं न कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दनाम्. अत्के कुलक्षये कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युता अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्ट्वा सुवार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करा संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाम् दोषैरेति कुलज्ञानं वर्णसङ्करभावम् उत्साद्य जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. 43 दोषैरेति कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारके उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहोपतमात् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यदि माम प्रतिकाराम अस्त्रं शस्त्रं शस्त्रप्राणयः धार्तराष्ट्रात्रणेऽन्मुन्मे क्षेमतरं भवेत्. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्याय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा. आईचे फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग संख्या 11 व्यंकटेश प्रभुजी, शैला माताजी, मारुती प्रभुजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी, तशी अक्षता माताजी, निर्मला माताजी, सुरेश प्रभुजी, सुरेखा माताजी, सूर्यकला माताजी, तशीची ममता माताजी, हांव आणि चंद्रिका सगळ्यांना चंद्रितीन पठन केला म्हण लागता. सर्वांक देव बरे करत. तशें आमके आयचे हे फर्स्ट अध्याय दिल्ले, तशी गीता महात्म्या आणि मंगलाचरण आमकां हे चान्स दिल्ल्याक भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्स भारती पै माताजी, विद्या पै माताजी, माया माताजी सर्वांक आमगे दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. फर्स्ट चॅप्टर तुम्ही पुरा टिमातांनी आज सेव केलं विजय एकादशी. सो अशींची मुखारी
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತುಮಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ ಅಶಿಂಚಿ ಚಂದಾಯರ್ ಸೇವ್ ಕೋರು ಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಜನ ತಂಗೆಲ್ ಬೇರೆ ಅನುಗ್ರಹಸು ನಿಮ್ಗುನ್ಗೆತ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಪಿನ ತುಮಗೆ ಪೂರಾ ಟೀಮಾಕ್ ಅವ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕ ಅವ ಧನ್ಯವಾದ ದೇತ ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು आता मी दोन्ही चॅप्टर सांख्य योग हे श्रवण कोरच्या वचा हे आजी दोन्ही चॅप्टर घेऊन येत असायचे ममता माताजी. हरे कृष्ण माताजी तुमचं स्वागत हरे असा. कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. आम्ही सांख्य योग सेकंड चॅप्टर सांगच्या येत असायची उमेश प्रभू उषा माताजी आणि श्रीनिती माताजी श्लोक 1 to 8 नलिनम्मा माताजी मंगेश प्रभू आणि वनिता माताजी श्लोक 9 to 16 श्वेता माताजी श्लोक 17 to 19 दिव्या प्रभू माताजी श्लोक 20th to 23 राधिका माताजी श्लोक 24 to 27 विष्णु प्रभु श्लोक 28 to 31 राजा प्रभु राधिका माताजी श्लोक 32 to 39 रूपा माताजी श्लोक 40 to 43 सुरेखा माताजी श्लोक 44 to 47 लोकेश प्रभु आणि रिद्धी माताजी श्लोक 48 to 55 जयेश प्रभु आणि जागृती माताजी श्लोक 56 to 61 अक्षता माताजी श्लोक 62 to 65 नीता माताजी श्लोक 66 to 68 आणि हा उल्हास 69 to 72. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन शिशुभिः प्रतियोद्धामि पूजार्हा वरिसूदनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गुरून् हत्वाय महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वक्षं प्रिय लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वान् जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तें शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्याद्य चोकमुच्छोषण इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यं. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योग्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचत्वं प्रज्ञावादंश्च भाषते गतासून गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिता
न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौरं यौवनं जरा तथा देहान्तरी प्राप्ति धीरस्थस्त्र न मुह्यति मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यस्थां स्थितिः स्व भारत। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यं हीनं व्यतथे येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्वदर्शभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न अयं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जमं व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छेद्यो हयमदाहो हिमक्लेद्यो सुषयेव च नित्या सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽह यमविकारमुच्यते तस्मादेहं विदित्वैनं नानुसूचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत चैतं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्य कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवैनमनुशृणोति श्रुत्वा शैनं वेदनेन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धात् श्रेयोऽयं यतः न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ
लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि हरे कृष्ण रूपा नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिक बुद्धिरे एकेह कुरु नन्दनः बहुशाखा अन्यनाश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति हरे कृष्ण हरे कृष्णा भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रतचेतसां व्ययसायित्मिका बुद्धि समदौ न विधीयते त्रैगुणविषया वेदा नित्रैगुणो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मा यावनार्थ उदापाने सर्वतः सम्मृदोतगे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानथ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोरमा ते सङ्गोक्तव कर्मणि हरे कृष्ण हरे कृष्ण योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय यजस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबद्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा यदा तेह मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येव्यात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तद्योच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जयेश अक्षता जयेश वय नाती म्हणून म्हणतात त्यांनी तू म्हण 56 56 to 61. हरे कृष्णा। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेह स्तास्प्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। अक्षता हरे कृष्णा। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्त्यैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीता हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भवयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणान्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। 68 झाले।
हरे कृष्णा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुंसांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार शान्तिमधिगच्छति एषा भ्राम्यस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सगळ्यांनी लाईक करून पठण केल्या म्हणून हांव लेखता उमेश प्रभू उषा माताजी श्रीनिती माताजी नलिनम्मा माताजी मंगेश प्रभू वनिता माताजी श्वेता माताजी दिव्या माताजी राधिका माताजी विष्णु प्रभू राजा प्रभू राधिका माताजी रूपा माताजी सुरेखा माताजी लोकेश प्रभू रिद्धी माताजी जयेश प्रभू जागृती माताजी अक्षता माताजी आणि चंद्रिका माताजी आणि रामकृष्ण प्रभू आणि हांव सगळ्यांनी लाईक करून पठण केल्या म्हणून केले आणि वट्टू लोकांक मागेल तर्फेन एक धन्यवाद आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे सगळे माताजींक दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही फुल होल टीम तो पुरा जनाक तुम्ही इन्वॉल्व करता असं छानतो तांक्या एक दोन दोन की तीन तीन श्लोका देऊन सो अशी मुखारी अशी सेव करायची सो मस्त मस्त धन्यवाद सो कृष्ण पुरा जनाक तांगे वेळ अनुग्रह करो अशी सेव करची तांकां पुरा जनाक प्रेरण देऊ सो मुखार प्रत्येक एकादशी येता असं तुम्ही मुखारी येयाची अशींची कंटिन्यू करा सेव म्हणून निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा कुटुंबिक म्हण येता आय मीन पुरा फॅमिली तुमगे पुरा जनाक जे कितले जणांनी पटून साव केला की तांकां पुरा जनाक हांव मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता हरे कृष्ण आता मी तिन्ही अध्याय पुढे जपा टॉक ऐकूया आज जपा टॉक आमकां सांगू येता सची हर ग्रेस मला भक्ती माताजी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम पुरा जनकर आणि पुरा मुलगडेल पुरा आशीर्वाद घेऊन आज आम्ही एक जपा टॉक डिस्कस करूया आणि त्या जपा टॉकातून आम्ही कशी आमगेल जप आणि के लायक रीती करूयात म्हणून पळय सो आम्ही सकाळीची जप करच्या बेस्ताची केदना आमगेले ब्रह्म मुहूर्त टाइम मारी आम्ही जप करच्याक बेस्ताची सो ह्या टाइम मारी आम्ही जप करच्या बेसील त्याचा आम्ही कसं पॉझिटिव्ह अफर्मेशन्स कसं नस ते पुरा आमगेल मनान तू भरचेक दिस इज द राईट टाइम म्हणून आम्ही सांगेत आणि सो कसं जातं त्याचा पॉझिटिव्ह अफर्मेशन्स भरल तशी नवे संस्कार कसं नसतं आमगेल मनान तू भरचेक आम्ही क्रिएट करताच ते सो पोरने कसं आमगे लेझीनेस जावं आणि कसं ते वाईट कसं की ते संस्काराचे पुरा क्लीन जावन वता आणि नवेची लायक रीतीर असूचे व्हेरी पॉझिटिव्ह फॉर्मेशन्स असूचे आमगेल मनान तू भरता वता सो त्याच्या निमित्त कसं जाता ह्या संस्कार आमगेले अफर्मेशन्स निमित्त भरल तशी आमगेल शरीर आमगेले मन आणि आमगेले बुद्धी पुरा हे नवे संस्कारांतू स्ट्रॉंग जावन आसचेक साध्य जाता आणि आम्ही चॅन्टिंग करताना
आम्ही कशी कोरका म्हणजे आमकां गोतनाशी आम्ही जप करता आसतरी आमकां ताचे फल मेळना. सकाळचे आम्ही जप कशी कोरका म्हणजे खंयच्या स्पिरिटार कोरका म्हणजे आम्ही पळय. सो मंत्र अर्थ चिंता नाम. मंत्र म्हळ्यार आमकां गोतस महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र. त्याचे अर्थ म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण हांगा पळय. सो ते आमकां गोतसील म्हणजे चैतन्य महाप्रभून शिक्षाष्टकमंतू 4 श्लोकाचे सांगितलं असं. कसं ते कोणाका गोतस की शिक्षाष्टकमाचे 4 श्लोक कसा म्हणू हुडगासस की कोणाकय माताजी न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामयी सॉरी मम जन्मनि अहिनंद जन्मनि सॉरी 4th नाही 5th आहे. अहिनंद तनुज किंकर पतितां मां विषमे कृपया तव पाद स्थितधूलि सदृशं हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण थँक्यू. मग कोण सांगेल म्हणून कळली मस्त जणांना सांगितलंच 4-5 जणांना. सो कृपया तव पाद पंकज. सो हंगा आम्ही हे अर्थ कसं म्हणून पळया. सो हंगा आम्ही देवाला प्रार्थना करता असची श्रीकृष्णा लागी प्रार्थना करता असची. कोण तो कृष्ण नंदले पूत. सो कसं म्हणून प्रार्थना करता असची हाव कशकी ह्या मृत्यू आणि जीवनाचे चक्रांतू पोण सोडला. सो कशकी पडला सो तू मग कशकी ह्या चक्रा तुला भायर हाडी आणि तुगेले स्पिरिच्युअल वर्ड अंतू तुगेले पादाश्रयांतू मक्का दवरी म्हणून हांगा आम्ही प्रार्थना करतस. आणि म्हाका पुरा जन डिवोटी जालो असोसिएशन करचेक आणि तुगेल सेव करच तशी म्हाका जावो म्हणून आम्ही हांगा प्रार्थना करताची. हे चैतन्य महाप्रभू शिक्षाष्टकमन सांगितलं हाचे अर्थ. सो ह्या प्रार्थनांचे आम्ही त्या मुडारी आम्ही जप करता. सो म्हळ्यार कसं न्हय आम्ही चॅन्टिंग करचे फुडें आमगेलें आलोचन कसं करता आम्ही उडगास कोण घेवचे. हांव ओरिजिनली स्पिरिच्युअल वर्डांत आशिल्ली. आतां हांव ह्या मेटेरियल वर्डांत येवन पळल आस. सो देव जाल्यार देव कितलो ग्रेट आस. आणि तेगेले ग्रेटनेस आमकां कशी कळटा महाविष्णू जावन तो हें एक्सपॅन्ड कशी करता म्हणून घेवन. प्रत्येक युनिवर्सांत तो गर्भदक्ष विष्णू जावन घेवन क्षीरोदक्ष विष्णू जावन प्रत्येक ऑटोमांतू आणि प्रत्येक जीवाले हृदयांतू कशी तो येवन बसता तेगेले त्या ग्रेटनेस आमकां एक कळटा. सो आमकां आनी कसं कळटा ह्या भूमी कितली व्हड आस. हांव कितलो सेल्फ सेंटर्ड जावन मेगेले मी अँड माय सेल्फ मी अँड मायन मेगेल फॅमिली मेगेल बिझनेस मेगेल काम हांतूची आमी मुळगून आसाची. सो ह्या कसं म्हणटाचे आमी रॉक कॉन्शियसनेस म्हणटाची भूपमुंडला म्हणून सांगताचे. सो आमी असं हांगा प्रार्थना करताची देवा लागी ह्या कॉन्शियसनेसांतल्यान म्हाका भायर हाडी आणि तुगेल ग्रेटनेस तुगेल स्वीटनेस कितलो लायक आसा ताजे वयरी म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करचेक सहाय करी. आणि तू कितलो ग्रेट आस की हांव तितले इग्नोरंट जावन आस. तू कितलो व्हड हांव कितलो ल्हान म्हणून आमी मनान कोण घेवका. केन्नाय हांव 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 पूण घेवन हांव कितलो व्हड म्हणून आमी केन्नाय आलोचन करताची. मागीर इगो कितलो आसता पूण घेवन. बट हांगा जप करतना आमकां एटलिस्ट आमी मनान कोण घेवका की देव कितलो व्हड हांव कितलो सान. सो देवाल ग्रेटनेस कळटना कसं हांव कसं नासो कसं न्हय ना देवाल एद्राक म्हणचे आमी हांव कितले इनसिग्निफिकंट जावन आस म्हणचे आमी हांगा आलोचना मत्तेंतू हें जप करचे फुडें आमगेले ते प्रेयरफुल मूड जावन आसूं का. म्हळ्यार कसं लायक म्हळ्यार आमगेलो इगो कितलो आसता म्हळ्यार आमी ते सरेंडर जावचेक आमी मागशी पळयताची. फिजिकली न्हय जाल्यार समेत कॉन्शियसली न्हय जाल्यार सबकॉन्शियसली आमगेलो इगो त्या लेवलार आसता. सो त्या लेवलार तुलान आमी तोगू देवन देवाक सरेंडर जाल्यार तेदाना आमी त्या कॉन्शियसारी त्या प्रेयरफुल मुडांतू आमी जप करचेक
पळोवका हांगा. सो आणि अशी प्रे करतना मेगेल हे कसन इग्नोरन्स आसा खंयचे इल्युजनांत आसा खंयचे फुलिशनेसांत आसा हे पुरा दूर कोन हांव तुगेले भक्त जावचें हे प्युअर डिवोटी जावचें म्हाका प्युरिटी दी आनी हांव तुगेले लायक रितीरी भक्ती करच तशी जावं म्हूण हे प्रार्थन आमी हांगा करता. हे मुडांत आमी हांगा जप करता. सो आमी जप करतना ते आमगेले मायंडांत 3 ऍक्टिव्हिटीज येता. कसन पुरा फर्स्ट थिंकिंग, सेकंड फिलिंग, थर्ड विलिंगनेस म्हूण घे. थिंकिंग म्हळ्यार हांव आतां सांगलें तुमकां कशी थिंक करता. हांव फर्स्ट देवाल ग्रेटनेस आमकां हांगा कळटा. सेकंड फिलिंग, कसन फिलिंग आसता आमकां. सो चैतन्य महाप्रभूले शिक्षाष्टकमात सेकंड वर्स कसन आता तुमी तवळी 5th वर्स सांगले. सेकंड वर्स कसन बहुधा निज सर्वशक्ती तत्र पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा दुर्दैवम् ईदृशम् अनुरागः. सो अंतु कसन सांगिलास ग्लोरीज ऑफ होली नेम सांगिलास. द पोटेन्सी ऑफ होली नेम सांगिलास. तुगेले नाम कितले ग्रेटनेस आसा. तुगेले प्रत्येक नाम कृष्णा गोविंदा गोपाला माधव खंयचे नाम घेतल्यार समेत तांतू कितले पोटेन्सी आसा. फॉर एग्जाम्पल आता आमी कसने आमी हे सांगताच ना हे कृष्णा करुणा सिंधू दीनबंधू जगतपते. सो ह्या सांगताना कसन कळता कृष्णाले कृपा कितलं पोटेन्सियस मर्सीफुल हाऊ मर्सीफुल ही इज म्हणजे आमकां त्या मर्सीचे पोटेन्सी आमकां ह्या स्टेटमेंटांतू कळटा. तशीच मस्त देवाले नामांतू कितलं पोटेन्सी आसा म्हणून आमकां कळटा. जलरीची नाम स्मरणे कोरचेक मक्षी पळयताची. नाम स्मरणे कोरक जलारी आमी मक्षी पळयताची. जप 16 जाले कुळ्ळे हां जाले मुग्धले म्हणचे आमगेले मनांतू येवन सरता. जलारी म्हाका रायटफुल इन्क्लिनेशन म्हाका तुगेले पोटेन्सी ऑफ द होली नेम कितलं स्ट्रॉंग आसा म्हणचे त्या इन्क्लिनेशनारी हांव जप करच तशी जावो. आनी म्हगे मनांतू कसन पुरा नक्कसिला आसा ते पुरा वचो आनी हांव कॉन्सन्ट्रेटेडली तुगेले नामावेरी स्मरणे करच तशी जावो म्हूण हांगा आमी प्रार्थना करचे आसा. आनी ह्या सकाळी ह्या मॉर्निंग टायमारी हांव तुगेले ग्रेटनेस स्वीटनेस आनी मेगेल आनी तुगेल कसं कनेक्शन असो ते जागृत जावो. आनी हांव लायक रिलेशनशीप हांगा तुगेलो टू हांव ते संबंध आनी के स्ट्रॉंग जावन कोण घेवो ह्या जपा निमित्त म्हणून आमी हांगा करता. सो हांव म्हळाल म्हणके आमगेले मायंडांत 3 कसन आसूं का थिंकिंग फिलिंग आनी विलिंग म्हणके. थिंकिंग कसन हांगा लॉर्ड्स ग्लोरीज तो कितलो तागेले ग्रेटनेस तुमी सगळे आतां 7th चॅप्टरान देवो 10th चॅप्टरान पळयलेंचे भगवत गीताचे. मागीर आतां ग्लोरीज ऑफ होली नेम आमकां कितले गोतस देवाल एक नामांत कितले पोटेन्सी आसा म्हूण गोतस आमकां. आमगेले फिलिंग कसन आमी इल्युजनार आसाची हांवा छोड हांवाची ग्रेट म्हणून आमगेले एक पॉलिसी आसा. प्राईड पुरा आसता आनी आमकां ते आसले आमी सुलभेरी सरेंडर टू लॉर्ड करनाची. तो रेफ्युजल आमी म्हळ्यार जप कर का म्हणून तांडून हाण बेसकर असून त्या मनाक करेसिताची. सो ते फिलिंग आमी कसने न्ही आय एम व्हेरी इनसिग्निफिकंट सोल आय जस्ट हॅव टू सरेंडर टू कृष्णा म्हणजे ते फिलिंग आमगेले मनांत आसूं. आनी ते विलिंगनेस हांव देवाल नाम मनपूर्वक जावन प्रितीरी करता म्हणजे ते विलिंगनेस आमी हाडोसून घेवका मनांत. सो एक बीड आमी मूव करतना आमगेले मनांतू ते विलिंगनेस टू चॅन्ट द होली नेम विथ लव विथ डिवोशन येवका. सो ह्या 3 आमी ते स्टेप्स येवका. हे आमगेले बॅकग्राउंड प्रेयर जावन घेवन आसूं का. आमी चॅन्ट करतना चॅन्ट हियर
मत आमगेले माइंड तई हंग पूरा बोंचे होता असतात अंडून हडका चॅन्ट कोरका हियर कोरका चॅन्ट कोरका हियर का बट what is the background the prayerful mood asuka ते prayerful mood नाशे आम्ही करता असलारी ते concentration कोरुका साधीन so ह्या exercise आम्ही अशी with thoughtfulness feeling and willingness ह्या मत्तेन to background on दवन घेऊन आम्ही chant करताना आमका कसं नाही माइंड स्टडी जाता काम जाता आराम एरी फोकस जाऊन कॉन्सन्ट्रेटेडली करू का साधी जाता आणि अशी करता करता आम्ही देवाल नाम स्मरणे करता करता प्युरिफिकेशन फास्ट जाऊन जाऊचेक साधी जाता आणि आम्ही केदाना ह्या कंटिन्युअस कन्सिस्टंटली एक दिवस केल्यार ना आयतार एक दिवस उठून घेऊन केल्ले म्हणून कुशियार जालीचे मागीर अनेक वार ओपस डाऊन जाले नो सो कन्सिस्टन्सी इज रिक्वायर्ड हांगा सो फोकस कन्सिस्टन्सी कॉन्स्टंटली ह्या उडगास दवनू करता गेलं तशी आमका रॅपिड प्रोग्रेस इन आमच्या भक्तीन तो आम्ही मुखार वचेक साधी जाता सो तुम्ही एक्सरसाइज ट्राय करूयात तुम्ही हे कॉन्शियस सारी तुम्ही ट्राय कराची म्हणून हांव प्रार्थना करता ह्या हांव सांगिल्ले ह्या राधेश्याम प्रभूले जपा टॉकाचे हांव जस्ट तुमगेलो टू शेअर केलेलो सो हांव हे प्रयत्न करचे तशी हांव तुमगेले पुरा जनाक प्रार्थना करचे हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका तुम्ही म्हण ब्रह्ममुहूर्तार उठान जप करका बट जप कशी करका म्हण सांगला सो तेंची आम्ही देवा सरेंडर जेवका जप करचे पुटवर कसं एक्सरसाइज करका त्यामुळे तुम्ही सांगले तीन तुम्ही पॉइंट सांगला थिंकिंग फिलिंग आणि विलिंगनेस सो अशींची आमगेलो इगो पुरा सोडून देवाक सरेंडर जावन आम्ही जप करच्या बसल्यार आमगे माय जप करताना आम्ही ऐकूका कसं जप करता की ते आम्ही श्रवणही करका म्हणून तुम्ही सांगले सो मस्त मस्त दर्शी केल्यार आम्ही शायद होगूर आम्ही भक्ती मुखार उच्चत म्हणून तुम्ही सांगले सो मस्त मस्त धन्यवाद मला भक्ती माताजी अशी मुखार येवका आणि आमकां अशींची जपाटाक दिवका म्हण निमगून घेता वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी सो आता माताजीन आमकां सांगलें की कशी जप करता कसं आमी नियम फॉलो करता म्हणून सो आता आमी एक राउंड जप करूया आमगेलो दासाची शैलापै माताजी हरे कृष्ण माताजी तुमकां स्वागत आसा हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही एक राऊंड जप केला सो श्रद्धेरी सो पुराजनांनी तुम्ही आलो मस्त जनांनी पुराजनांनी भक्तान पुरा हे केल्या वैष्णवान तुम्ही आलो एक राऊंड केल्या पुराज तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. अशींची तुम्ही सेवा करून मुखार येऊ कवंडी म्हणून घेता सो भगत पुराण कोंकणी तर्फे तुम्ही मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आता मी 3 अध्याय कर्मयोग हे आम्ही श्रवण करता वचा हे सांगू टीम घेऊन येत असची रश्मी भट माताजी हांगे टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. थर्ड चैप्टर संख्या आसाची रमा भट माताजी 1 to 3, शांता भट माताजी 4 to 8, ज्योति भंडारकर माताजी 9 to 11, सुचेता पै माताजी 12 to 14, सौम्या नायक माताजी 15 to 17, राजकिरण शणै प्रभुजी 18 दक्कन 20, दिव्या किणी माताजी 21 दक्कन 23, शुभा कामत माताजी 24 दक्कन 26, प्रतिमा बोरकर माताजी 27 दक्कन 29, दिव्या शणै माताजी 30 दक्कन 34, लीलावती पै माताजी 35 दक्कन 39, रश्मी पाव सांगता 40 दक्कन 43. हरे कृष्णा. रमाभट माताजी स्टार्ट कराची. स्टार्ट. ओम परमात्मने नमः. तृतीयोऽध्याय कर्मयोग. अर्जुन उवाच जायसी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन
तत्किं कर्मणि घोरे नियोजयसि केशव या व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोहेतीव मे तदेकं वद निश्चित्य एषेय आप्नुयाम् श्री भगवान उवाच लोकोऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् हरे कृष्णा न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासरादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ता मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यावरते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नेतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो कर्मण शरीर यत्रापि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः हरे कृष्णा हरे कृष्ण यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर सह यज्ञा प्रजा स्रष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वं येषवो अस्त्विष्टकामदो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यप्राशयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचन कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि हरे कृष्ण हरे कृष्ण यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवोत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः हरे कृष्ण हरे कृष्ण उत्सिदेयुरिमे लोका
न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्ताश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मकर्तहामिति मन्यते तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतन्स्नाविदो मन्दान् विन्न चालयेत्. हरे कृष्ण. दिव्याश्विनी माताजी असावा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकत वा? आता ऐकत सांग. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्दवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. आवृतं ज्ञानमेतेन नानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणादरे दलेन च. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसस्त्याभ्यात्मनामात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.
आजी थर्ड चॅप्टर अटेंड केलेले माताजी सांगता पुराजनक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, ज्योती भंडारकर माताजी आणि चेतापै माताजी, सौम्या नाईक माताजी, राजकिरण शणे प्रभुजी, दिव्या किणी माताजी, शुभा कामत माताजी, प्रतिमा बोरकर माताजी, दिव्या शणे माताजी, तशी लीलावती पै माताजी आणि पूरजन प्रति एकादशी येऊन पठण करताची. अशीची तुम्ही येऊन देवाला सेव करका म्हणून हांव मागून घेता. तशीची भागवत पुराण कोंकणी तांकां मिगेल धन्यवाद सांगता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद लक्ष्मी भट माताजी तुमच्या टीमांक आज विजय एकादशी सेव करची आई पुराजनक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी अध्यायक वचा ज्ञानकर्म संन्यास योग हे घेऊन येत सची प्रतिभा नायक नेहांगेल टीमा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आमकां जी आमी प्रतिभा नायक टीमाक चादी दिला वाजूचे दिला आणि कसं कोण कोण वाजयतात म्हणून सांगता 1 to 5 शैला किणी, 6 to 10 शांती पै, 11 to 15 रश्मि पै, 16 to 20 ज्योति भट, 21 to 25 गायत्री पै, 26 to 30 प्रभा कामत, 31 to 35 सुधा कामत, 36 to 39 रश्मि भंडारकर, 40 to 42 शांति जयंती प्रभु. हरे कृष्ण. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्री भगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इवं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. हरे हरे कृष्णा. अजोऽपि सन्न्यवेयात्मा भूतनामेश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तस्थैव भजाम्यहं. मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काङ्क्षतं कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा. इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कर्मं कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कैर्मर्म तस्मात् त्वं
पूर्वै पूर्वतरं कृतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानादग्निदग्धकर्मणः तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रानीन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञा सपोयज्ञा योगयज्ञा सतापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतः संशिता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेष्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादिविषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वेणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संस्थिता। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्तयज्ञस्य कुतोऽन्य गुरुसत्तम। एवं बहुविधा यज्ञः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्मन पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्मतो मयि। ಪಾಯ್ಮಕ್ಕ ಪಂಗಿಯತ್ತಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಅದಕ್ಕೂ ನಂಗ ಅದ ತುಗಲ ಕಷ್ಟ अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि। यतैतांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धने धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रसं ज्ञानसिनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् आत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। सांगा माताजी. हाँ भाई, तुमका धन्यवाद मस्तू. आज आमका मजा दिला का ऐक पडत ना माताजी. वै माताजी सांगा. ऐक पडत ना वै सांगा माताजी. हाँ हाँ वै तुमको धन्यवाद म्हणून का. अच्छा ओके. धन्यवाद तुमको माताजी. तुम्ही प्रति एकादशी येतात. प्रति एकादशी काय का आमके एक अवकाश मिळाला म्हणून. जयत माताजी. धन्यवाद. हरे मस्त कृष्ण. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हाँ हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त धन्यवाद प्रतिभा नायक आणि तांगे टीमाक प्रति एकादशी येताची अशीच तुमगे सेव कंटिन्यू कराची म्हणाव तुमगे निमून घेता. राजना खंडित. कृष्ण पुराजना कृष्ण परमात्मा राजना प्रेरण देव अशी सेव करच्या कसो भगवत पुराण कोकणी तर्फे हांव तुमका मस्त धन्यवाद दिता. हांव रिक्वेस्ट करता की प्लीज भरलेले म्यूट आसाची कसं ना म्हणारी डिस्टर्ब जाता. तुमगे टर्न येताना मात्र तुम्ही ऑन केला पुरो. सो आमगे येताना मात्र केलेलं आम्ही. नाही तुमका नाही म्हणतच माताजी दुसरी जयत माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता मी 5 अध्यायाच्या कर्मसन्यास योग या सांगून घेतल्यासाठी रामकृष्ण प्रभूने हंगे टीमा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. रामकृष्ण प्रभूजी. अच्छा कोण सांगता सर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सांग वा कोण येतं. हा सांगा. 5th चॅप्टर कर्म संन्यास योग. सर्वांक आंबेल दंडवत प्रणाम. विजय एकादशीचे शुभाशय. आज आम्ही नाव कसं ना तुझ्या. तेजस. ओके देवा सांग कंटिन्यू. आज आम्ही 5th चॅप्टर पठन करचे आयलेची. प्रारंभाक स्तोत्र सांगून भक्ती चिरस्वी श्लोका नंबर 1 and 2. भक्तीन ईशा 3 to 6. भक्त श्रेयसनी हाव तेजस 7 to 10. भक्तीन अदिती 11 and 12. भक्त क्षितिज and भक्त कौशिक 13 to 18. भक्तीन अनुराधा 19 and 20. भक्त सोहम 21 to 23. भक्त चरण and भक्ति रचना 24 to 29. Hare Krishna. Over to Chirasvi. हरे कृष्णा. वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु. अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शौचसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे भुवि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च
निःश्रेयस करा उभव तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगौ वृतः बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. हरे कृष्ण. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्विता पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् शन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् ग्राहन् नोन्मेषन् विशन्नपि इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. हरे कृष्ण. ब्रह्मणाद्याय कर्माणि सङ्गं त्याकरोति हम लिप्यते न स पापेन पद्मपुत्रामिवाम्बसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वान् न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलं योगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृता विभु अज्ञानेन नावृतं ज्ञानं तेन मोहन्त जन्तवा ज्ञानेनान्तु तज्ज्ञानानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धायस्तदात्माना सन्निष्ठास्तपरायणा गच्छन्त्या पुनरावृत्ति ज्ञानं निर्धूतकल्पिता विद्या वीणाय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिति शून्ये चैव स्वपरके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इहैव तैरजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रभुष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्म निस्थितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विदत्यामन्वियत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमनुश्नुते. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय
न तेषु रमते बुधः शङ्क्तो हितैव यन् सोढु प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तं स सुखी नरः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. योऽन्ता सुकोतराराम ततान्तर्ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मष क्षीणद्वैधयतात्मान सर्वभूतहिते रत. कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितामयम्. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुष चैवन्तरे भ्रुवो प्राणपानौ समौ कृत्वा न सभ्यन्तरचारिणौ. यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगते च भयक्रोधो य सदा मुक्त एव स. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानं ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमो अध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तेजस हरिचंद का तुम्ही एक मान सांगा ना. आज सर्वांनी चंदकोरનું પઠન केला म्हणू लेखता आणि आमगेल कसने चूक आशिलेली क्षम करो. आज पठन केलेली भक्त आणि भक्तीन सर्वांक बरे करो म्हणू देवालेगी आणि गुरुदेवालेगी मागता. आज आमका हे चॅप्टर मनचेक प्रेरण केले रामकृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम आणि भगवत पुराण कोंकणी टीम लीडर्स माताजी का दंडवत प्रणाम आणि मेरे वैयक्तिक दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दंडवत देवा. हरिचंदन चंदकन मध्ये थोडे थोडे मिस्टेक्स केला. ओके नो इश्यू. आणि तुम्ही चिरडू इतकं चंदकोन सांगताची आणि आयकोन मुखारी येयाचे तुम्ही संचय येतसचे त्यांचे तुम्ही आनंद तुमका प्रेरण देतसचे मस्त धन्यवाद. पूरा चिरडू वाके अशी मुखारी सेव करचे योगा. ओके दवा ती एकादशी का योगा म्हणून हम भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका पुरा चिरडू वाक कृष्ण अशी प्रेरण देवो या सेव करच्याक आणि आमके श्रवण करच्याक तुम्ही भागी दियाच म्हणून तुमका पूरा जनांक चिरडू वाक आणि होड्डांची पठण केलेलं पुरा जनांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव मनस्पूर्वक धन्यवाद देत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण देवा. सो आता मी संच अध्यायावच्या ध्यान योग हे आमगे येतसची रश्मी भट माताजी हांनी टॉपिक या घेऊन सॉरी संच अध्याय घेऊन येतसची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सगळ्यांकೈ नमस्कारो. हांव वैष्णवी पै. आजी तुमगेर मुखारी 6th अध्याय आत्मसंयम योग सांगू येतसची. भक्तीन आर्या नायक 1 to 6, भक्तीन आद्या नायक 7 to 12, भक्तीन प्रेरणा 13 to 17, भक्तीन प्रणम्या 18 to 22, हाव वैष्णवी पै 23 to 27, रचना भक्तीन रचना पै 28 to 38,
भक्त दैविक शणै 39 to 47. Arya to start for it. हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगे युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याद् योगमात्मा विशुद्धये। हरे कृष्ण। ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇರಣಾ ನಾಜಲರಿ ವೈಷ್ಣವ ದೈವಿಕ ಕೊನೆದವ ಸಂಘದವ. हरे कृष्ण। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्ण। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हरे कृष्ण तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येवावशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्ण युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। हरे कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन ते नैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा. आज आमका भगवत गीता पारायण करूक अवकाश दिलेल्या भागवत पुराण कोंकणी आणि रश्मी भट माताजी हांका मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಚಿರಡುವನ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊನಾಂಜ್ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ತನಿ ತಂಗೆ चिरडवान भारी चंदकोन आज पठन केलं संचित अध्याय पुरा जनक मस्त मस्त धन्यवाद मा अशींची प्रति एकादशी याची तुमच्या साव घेऊ का म्हणावून म्हणून घेता तशी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका पुरा जना खाम मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता 7 चॅप्टर वरती पशी पुढे एक अनाउन्समेंट असा अनाउन्समेंट नाही आमका तुमका पुरा जना गोत असा स्फूर्ती पै माताजी आमगेला भगवत पुराण कोंकणीचे मस्त ऍक्टिव्ह मेंबर तानी तुमका पुरा जना गोत असला म्हणके आणि तांगेला आशलता प्रभू माताजी तानी प्रति एकादशी पठना घेताची. सो आज स्फूर्ती पै माताजीला आनु अन्न निधन झाला म्हणून न्यूज आयला. सो तशी तांका आत्माक शांती मेळची तशी आणि फॅमिलीक देव तांकां स्ट्रेंथ दिवो म्हणून आम्ही मागून घेवया. राजन एक पटी हरे कृष्णा महामंत्र सांगया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. मस्त धन्यवाद पुराजनाक. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माया नाईक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओ सॉरी ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद विद्या माताजी. आता 7 चॅप्टर सांगू कमगेलो टाज असची डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजीनी तांगे टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा. आता आम्ही 7 चॅप्टर 1 to 5 रामनाथ राव म्हणता, 6 to 10 शुभमाई, 11 to 15 अंजलि कामत, 16 to 20 संध्या कामत, 21 to 25 कीनी माई, 26 to 30 कीनी मामंता सची. ओवर टू रामनाथ राव. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः. श्रीभगवान् उवाच मया सक्तमना पार्थ योगं यञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृपु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्णा। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजस्तास्तमसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्रहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुरुणा मयैर्भावे एवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। दैवी येषा गुणामयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया प्रहतज्ञानः असुरं भावमाश्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो नित्यम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तातैव मे मतम् अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। हरे कृष्ण। पश्य कस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सदया श्रद्धया युक्तः मीहते लभते सततकामान् त्वयैव विहितां सुताम् अन्धवन्तु पदं तेषां तद्वत् भवत्यल्पमेधसाम् देवान् वयोज्वलन्ति मत्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते भय परं भावं जानन्तो व्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया मूढो विजानाति लोका मामजमं व्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुच्चेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढागताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधिर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण आमगेली टीम आणि पुरे ಚಾಂಕುಂಡ್ ಮುಳ್ಳೆ पुरे जन धन्यवाद भारती माताजी माया माताजी विद्या माताजी आणि होल कोंकणी पुराण टीमाक आमगेले टीमाक धन्यवाद देव बरे करो तुमचे ಚಾಂಕುಂಡ್ कोऑर्डिनेट करताची तशी करची तुमका शक्ती देव दिव म्हणून मागतास हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी येवन तुमगे टीम बारी लायकोन सांगता सची अशी मुखारी सेवा दिव कमण निमून घेत प्रभुजी. हरे कृष्ण. अट्टा अध्याय अक्षर परब्रह्म योग संघ कमगे ऊಟ सची राजेश्वरी राव माताजी तंगे टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आज मिगेल मोबाईल ಸ್ವಲ್ಪ तापायला मिगेल व्हिडिओ दिसना तशी आज विजय एकादशी गीतेचे 8 अध्याय पारायण करू आम्ही कासरगडा तुकुनो येतसती ज्योतिपई माताजी 1 to 6 अनुपमा शेणाई माताजी 7 to 12 गीता ए शेणाई माताजी 13 to 18 ज्योति शेणाई माताजी 19 to 23 आणि लास्ट ಹಾವ ಗೀತಾ ಆರ್ ಶೆಣೈ 24 ತುಕುನು 28 ತಾಯಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. तशी ज्योतिपई माताजी स्टार्ट करें. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समुद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः
सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूढ्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। हरे कृष्ण। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्वजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तात् तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्वक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः स यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे. ओम तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु. आजी पुराजनानं चंद कोरनो चूकिनाशी पारायण केला तांकाय आणि आमका पारायण करू सेवे करू अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी वेदिके काही मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ ತಂಗಳ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ येताची अपास मध्यंतू गॅप आशिल्ल्या तपास येता सच मस्त खुशी दिसता. सगळे जणांनी बारी लायक पण रिसाइट केला अशी मुखार येऊन तुमगेल सेवा दिवक म्हणून हांव निमगून घेता भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे ना. हरे कृष्ण. कृष्णा. आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गृह योग समुखम गेलुटाची शैला प्रभू माताजी तंगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आज 9वा अध्याय पठन करू येता सती. ईशानकिनी श्लोक 1 आणि 2, स्फूर्तिपै 3 आणि 4, पूर्णिमाकिनी 5 and 6, आश्विज कामत 7 आणि 9, 7 to 9, कविता शेणई माताजी 10 to 14, राजेश्वरी कामत माताजी 15 to 19, हाव 20 to 27 आणि स्मिता नायक माताजी 28 to 34. ईशान सुरकर. ईशान. हाँ. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 9वोऽध्यायः राज्य विद्या राज्य गुह्य योगः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यासूयवे ज्ञानं विजयन सहितं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अश्रद्धाः पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मयि ततम् इदं सर्वं जगत् अव्युक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चैवं तेष्वस्थिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनाः यथा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूताग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नाति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावामजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतस राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः महात्मा
मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यायुक्त उपासते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहम् औषधम् मन्त्रोऽहममे वाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षं निर्गहण्यामुत्सयाजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् वसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा श्वसच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ प्रव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो
मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवं आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ పురాజనాన్ని చందుకొని సంగ్లా చెరుడువ ఇషాన్ కిణి स्फूर्ती पै आणि आश्विजा कामत चंदुकोन सांगला आणि चरडू वांग सिकेले तांगेले आननी अन्न आम मांग आवस्पसून दोघ जणांक मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची पौर्णिमा किणी माताजी, कविता शेणे माताजी, राजेश्वरी कामत माताजी, स्मिता नायक माताजी चंदुकोन सांगला पुरायणाक मस्त मस्त धन्यवाद. आणि आज आमक पठन करू अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणीचे पूर्ण जणाक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. मस्त खुशी दिसता संसारनं चरडवा पार्टिसिपेट करता सची मस्त एनकरेज करता सची चरडवा पेरेंट्स मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी प्रति एकादशी तुम्ही सेवादिवक म्हणून म्हणून घेता. हरे कृष्ण. आता दांचे अध्याय विभूती योग संगू कामगलुट सची 1 to 5 स्वाती शनै माताजी, 6 to 10 सुप्रिया भट माताजी, 11 to 15 कनिका भट्ट, 16 to 20 वैष्णवी भट माताजी, 21 to 25 आशा हेगड़े माताजी, 26 to 30 शरदी शानबाग, 31 to 36 शिशिर शानबाग, 37 to 42 प्रत्युषा किनी. हरे कृष्णा. स्वाती शनै माताजी. हरे कृष्ण. ओम परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अर्थ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धभावसवं समन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन उपयन्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवम् अजं विभुम्. आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव
नहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं व्यक्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं वाप्य तिष्ठसि। कथं विद्याम् अहं योगिन्स् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मध्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्च
भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद. एस्पेशली चेडवांक कन्निका भट्ट, शरदी, शिशिर आणि प्रतीक्षा इतली चंद कोण रिसाइड करताची मस्त आमकां आयकुच्याक मस्त खुशी दिसता. पेरेंट्सांक मस्त मस्त धन्यवाद. ही भायाट सांगता चेडवा इतली खुशी दिसता. मस्त मस्त धन्यवाद पेरेंट्सांना चेडवांक प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करतशी पळयताची मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. तशीच आमगे स्वाती शेणै माताजी, सुप्रिया भट माताजी, वैष्णवी भट माताजी रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येताची इंटरेस्ट आसा प्रति एकादशी सेवा दिताची मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच आशा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. तांणी एअरपोर्ट आसाची आता 5 मिनिटान फ्लाइट आसता गेला जाल्यार तांणी तांगेले एक डेडिकेशनाक आमी मस्त मेचुका मस्त मस्त एक लायक इन्स्पिरेशन आसाचे आमकां सगळ्या जनाक मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखारी ये म्हणून सेवा दित तशी देव म्हणून घेता. हरे कृष्ण. आता 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग सांगू आमगेले आसाची 1 to 5 श्लोक. अर्जुन राव 6 to 10 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी, 11 to 15 घनश्याम पै, 16 to 20 विद्याकिणी माताजी, 21 to 25 स्फूर्ति पै माताजी, 26 to 30 पार्वती कामत माताजी, 31 to 35 दिव्या देसाई माताजी, 36 to 40 शिल्पा शणै माताजी, 41 to 45 धन्या आचार्य, 46 to 50 प्रज्ञा वागले माताजी, 51 to 55 श्लोक दिव्या कामत माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन राव स्टार्ट कर दे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतेनि च। हरे कृष्ण। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूषविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतिथं महात्मन्। हरे कृष्ण। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
रतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवीश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो मुक्वेगात् समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। हरे कृष्ण। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तमोग्राः प्रतपङ्गि विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां त्वं जहिमा प्रतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्तान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय विवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्ररुष्यत अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेद्यं च परं च धाम तव्यातथं विश्वम् अनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्ख प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं
मितविक्रमस्त्वं सर्वं समप्नोषि तथोऽसि सर्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रज्ञा वागले माताजी। हरे कृष्ण। 46 to 50 कोणी सांगताच वेळ चॅप्टर 11 सांगा माताजी. संगेश माताजी. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवर्जुनेदं रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेन धान्ये न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नरलोके द्रष्टुं त्वदनेन कुरु प्रवीरा मा ते व्यतमचा विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोर मिदृक्मेदं व्यपेतभिप्रीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच द्रष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमास्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुदर्शामिदं रूपं दृष्टवानासि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नहं वेद्यर्न तपसा न दानेन न चेच्छया शक्यम् एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानासि मां यथा भक्त्या शक्यः अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप संदर्शन योगो नाम 11 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद. हरे कृष्ण. अनंत ధన్యవాదాలు సత్కడ మాతాజీన భారీ చందుకొని రిసైట్ केला. अर्जुन राव मस्त धन्यवाद चेडा. प्रति एकादशी सेवा दिता तुम्ही
अशी मुखारी येऊ का. तशीची पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी आणि भक्त घनश्याम मस्त धन्यवाद माताजी तुमगे चेडवांक एनकरेज करता प्रति एकादशी येवन सेवा दिताची अशी मुखार येऊ का माताजी. तशी विद्याकिणी माताजी बिझी असताची जाल्यार टाइम काढून येताची प्रति एकादशीक मस्त मस्त धन्यवाद विद्या अशी मुखार येवन सेवा दिवू का. तशीची स्फूर्ती पै माताजी मस्त धन्यवाद माताजी कसं सिच्युएशन असो घरांत तुम्ही आयलींच्याजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सक्कट जनाक एक इन्स्पिरेशन असत तुम्ही मस्त धन्यवाद. तशीची पार्वती कामत माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येता असाची तुमगेल भजने प्रोग्राम असता प्रति दिवस जाल्यार तुम्ही ते टाइम काढून येताच मस्त धन्यवाद माताजी. तशीची शिल्पा शेणे माताजी दिव्या देसाई माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशीक स्लॉट दिना जाल्यार निमून घेताची मस्त मस्त खुशी दिसता मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची धन्य आचार्य चेडो बिझी असताची तांगे स्कूला ऍक्टिव्हिटीज आणि जाल्यार टाइम काढून येताची मस्त धन्यवाद धन्या अशीची अचल आचार्य धन्य आचार्य प्रति एकादशी येऊ का. तशीची दिव्या कामत माताजी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही बिझी असताची 8 घंट्या पुढे म्हाका जायना म्हणून सांगताची जाल्यार तुम्ही आयलींची मस्त मस्त धन्यवाद अशी मुखार येवन सेवा दिवू का माताजी. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ती योग सांगू कामगेल सची राजेश महाली प्रभुजी तांगे टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आयचे 12वा अध्याय भक्ती योग ते सांगता येत असा 1 to 7 साईराम आणि 8 to 13 स्वातीजी आणि हाव 13 to 20 हाव सांगता 14 to 20. ओव्हर टू साईरामजी. हरे कृष्ण. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्वास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवेदविताम्. श्रीभगवानुवाच मया वेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धाय परयुपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्युक्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदधर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी। हरे कृष्ण। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्त समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् य समे प्रियः सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टयो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरे कृष्ण। आयच्या आमकां भगवद्गीते अनुसंधानाक आमकां अवकाश दिले। आज साईरामजी 1 to 7 सांगले आनी स्वातीजीन सांगले आनी हांवें सांगले तेव्हा एक अनुग्रह म्हणटा की ताका म्हळ्यार आतां जस्ट 11 अध्यायाचे संगी रिचन जस्ट येवन पावलो 11 चॅप्टर एंड जाता तसले त्या वेळा येवन पावलो ते देवाला एक म्हाका मेळत की ना म्हणून पडलें मध्य मध्य ट्रेन स्टॉप जाले क्लियरन्सा खातीर त्याला बी मागीर बायले सांगले तूं येत 12th चॅप्टर सांगचे आज पूर्ण मागीर चलो बी मागीर बरो नाशिल्लो त्याला देवाला एक आमकां अनुग्रह म्हणून लेखून घेता आनी हे अवकाश दिल्याक कोंकणी भागवत परिवाराक हांव अनंत अनंत धन्यवाद सांगत आसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी। आम्ही पळयत आशिल्लीं ऑनलायन नाची प्रभुजी म्हण हांव माया माताजीक मेसेज घालता आशिल्ली। मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी। लास्ट मिनिटा जाल्यार जॉईन जावन तुम्ही एक सेव दिलेले आसा अशी मुखार प्रति एकादशी योग प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता 13 चॅप्टराची फुडें थोडे अनाउन्समेंट आसा। 16th फेब्रुवारी मंडे 8:30 PM शिवरात्री स्पेशल सेशन आसा त्या दिवस आमगेल सेशन घेता आसाची इस ग्रेस दीनदयाल सची पुत्र प्रभुजी हे सेशन सगळ्या जणांनी अटेंड जावंक म्हणून नेमून घेता। तशीच बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन एवरी मंडे वेडनेसडे फ्रायडे आसा। 18th वेडनेसडे 8:15 PM टॉपिक आसा फ्रीडम फ्रॉम कर्मा विकर्मा म्हणून स्पीकर आसा त्या दिवस हरग्रेस नलिनी रुक्मिणी माताजी। हे पूरा सेशन भागवत पुराणा कोंकणी त्यांनी आमगेल खातीर हे सगळं सेशन अरेंज करताची जाल्यार तितले चड जणांक जॉईन जावचे प्रयत्न करता आनी हाजी लाभ घेवका म्हणून नेमून घेता। तशी प्रति संडे जपा सेशन आसा शिल्पा हेगडे ताजी बगी डिटेल जावक जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करता। शेनवार श्रीला प्रभुपाद लीलामृत आसा 7:30 PM इंडिया टायमाक। प्रभुपाद कीर्तन सांगूक जो एंकरिंग करपाक पाविली श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी कॉन्टॅक्ट करका। तशीच नेक्स्ट एकादशी आसा अमलकी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा 27th फेब्रुवारी फ्रायडे येता 5:30 PM 1 to 6 चॅप्टर्स सांगूची पाविली माया नायक माताजी कॉन्टॅक्ट करता। 7 to 12 हरग्रेस विनोदवाणी माताजीक तशीच 13 to 18 चॅप्टर सांगू आशिल्ल्यान म्हाका कॉन्टॅक्ट करता। नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 19th फेब्रुवारी थर्सडे 8:30 PM थीम आसा हरे कृष्ण महामंत्र। कोणाक सांगू इच्छा असला तुम्ही रश्मी भट माताजी राजेश्वरी राव माताजी जवाहर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी कॉन्टॅक्ट करेत। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माया नायक माताजी। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद भारती माताजी।
सगळ्यांनी भारीचंद कोण म्हणाल असं येदळतंय आणि अशीच आम्ही मुखार सुद्धा आता 13th चॅप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ह्या म्हणच्या इतिहासाची 1 to 5 शिल्पा हेगडे माताजी, 6 to 10 सगुणा भट माताजी, 11 to 15 वैभवी नायक, 16 to 20 वेदांत नायक, 21 to 25 नमिता नायक माताजी, 26 to 30 सुषमा शने माताजी, 31 to 35 मंगलापै माताजी. ओव्हर टू यू शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी, दंडवत प्रणाम. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यद्रक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभवश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव विनिश्चितैः. सॉरी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नेक्स्ट कोणस 5 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಸಗುಣ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ? ಬೈ 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 6 ತಕೊಂಡವೆ नहीं 5 झाला ना महाभूताने अहंकार होता तो स्टार्ट करतो वही. ओके. हरे कृष्ण. महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः. एतत् क्रेतं समासेन सविकारमुदारतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरन विश्वङ्ग पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जनसंसदि. हरे कृष्ण. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते. अनादिमत्परं ब्रह्म न सतन्नासदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च. सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते.
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्घोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टान्मन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सक्कळ माताजी सान भारी चंद कोण म्हळ्यार आसा शिल्पा हेगडे माताजी, सगुणा भट माताजी आणि चिरडू वैभवी नायक आणि वेदांत नायक भारी चंद कोण चुಕ್ಕನತಿಲ್ಲ येवन म्हणटा ती मस्त मस्त धन्यवाद. त्या पटी तांगेला अम्मा नमिता हानी जॉइन केला केन्ना तीक म्हणचे तुवें जॉइन कर गो म्हणून चिरडू मात्र खुश करते आजी आईल खुशी मस्त खुशी जाली नमिता अशी केन्नाय तुवें सेव दिवका मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची सुषमा शेणे माताजी बिझी असताची जाल्यार आयलींच पापा मस्त मस्त धन्यवाद. आणि मंगला पै माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. सकळांनी भारी चंद कोण मेळ्ळेलें आसा. आता आमी 14th चॅप्टरावरच्या गुणत्रय विभाग योग ह्या म्हणच्या येतसची 1 to 5 रचना शर्मा माताजी, 6 to 10 संध्या ईश्वर माताजी, 11 to 15 कलावती अवधानी माताजी, 16 to 21 सुमिता भट माताजी, 22 to 27 सुपर्णा भट माताजी.
Over to you, Rachana Sharma Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति याः तासं ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। Mute Rasa Mataji. Sandhya Sharma Mataji. हरे कृष्ण माताजी। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानाम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण माताजी। पूरा जन के हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहाः रजसीतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ प्रकाशो प्रवृत्तिच्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्ण। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ज्ञानं गुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथैः चैतांस् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा सकळ माताजी बारीचंद कोण मिळालं सर रचना शर्मा माताजी संध्या ईश्वर माताजी कलावती अवधानी माताजी सुमिता भट माताजी आणि सुपर्णा भट माताजी सकळांके मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ सकळाने ಬಾರಿಚಂದ कोण मिळालं सांगे रेग्युलर रिसाइटी सर अशीच तुम्ही केदना सेव देव करून रिक्वेस्ट करता नंतर धन्यवाद सकळांके हरे कृष्णा आता आम्ही 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग आणि 16 अध्याय दैवासुर संपत विभाग योग या मोठ्या ऐतिहासिक तांगेल ग्रुप घेऊन ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माया माताजी अच्छा आम्ही टीमात कोण येत असती 13 चॅप्टर संघ पुरुषोत्तम योग संघ 15th चॅप्टर पुरुषोत्तम योग संघ येत असती शोभाकिनी माताजी 1 to 5 कल्पना राव माताजी 6 to 15 तशी मधुप्रिया शेने माताजी 16 to 20 तशींची चॅप्टर 16 द्वैवासुर संपद विभाग योग त्या संघ येत असती गायत्री कामत माताजी 1 to 6 प्रिया किनी माताजी 7 to 12 मधुमती शनी माताजी 13 to 18 लास्टचे 19 to 24 हा सांगता की हरे कृष्णा शोभकिनी माताजी स्टार्ट ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न तद्भासयति सूर्यो न शाको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रज्ञातात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामुकम्। गामोऽविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि औषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरश्चाक्षर एव च चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे उदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य य ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तम यो मामेवमसाम् असमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शस्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः
दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्त्वमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् आद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो नोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयात्मामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्जयान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽसि सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्तः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्वेषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामपाप्रैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चास्त्र
शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 15च्या प्रसंगीने शोभाकिनी माताजी, कल्पनाराव माताजी आणि मधुप्रिया माताजी तिन्ही जण अनंत अनंत धन्यवाद. चंदकुन सांगला ॲज युजल. आणि गायत्री कामात माताजी तुम्ही वरे, प्रियाकिनी माताजी तुम्ही वरे, मधुमती माताजी तुम्ही फटाफट चंदकुन सांगला खुशी झाला. सो हरे कृष्णा अशी देव मुख संचलो म्हणून हा देवाला मागता. हरे कृष्णा माय माताजी ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. भारी चंदकोन तुम्ही मेळटी केन्नाय म्हळ्या म्हणकेची चंदकोन सगळ्यांनी म्हणली माताजी. मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही टीम घेऊन केन्नाय तुम्ही सेवा दिवची तशा कृष्णाला प्रार्थना करतेची. हरे कृष्ण. आता आम्ही 17 चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग सची गीता नायक माताजी आणि तांगे टीम ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रद्धात्रय विभाग योग सांगू येता सचे विजया भट माताजी 1:7, शुभा भट माताजी 8:13, भक्त अंश 14:16, भक्त प्रद्युम्न 17:19, भक्त प्रथमेश 20:22, मालती किणी माताजी 23:25 आणि करुणा भट माताजी 26:28. ओव्हर टू यू विजया भट माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 17 श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु न कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् न्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदायिनः आहारस्राजसश्रेष्ठा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं
डम्बार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजनं शौचमाचवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादतं यत्त्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीयः प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्स्यादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देहे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असकृतमवज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चित्तः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. आजी पठन केले पुरा जनांनी बारीला ऐकून सांगला आणि आमगे लंच बाबून बारी चंद कोनो वेळेर येऊन राखून बैसून ऐकून सांगला आणि या ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या मका तुम पुरा जनांक धन्यवाद. धन्यवाद माता. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. टीम तुमगेले भारी लायक आशिल्ले चिरडू वापरप पळोवन खुशी जाली. मस्त जण चिरडू आशिल्ली चिरडू वापरल्या मस्त खुशी जातली. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्नाय टीम घेऊन येवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. आज ಈ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಭಟ್ಟ ಕರುಣಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಚೆರಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದತ್ತ ಸತಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂತ ನೀ ಸಂಗಿಲ್ಲಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ತಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕರುಣಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿಕ.
हरे धन्यवाद कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू माया माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ. ಅತ್ತ 18th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ या म्हणच्या येतं सची हरग्रीस जय गौरांगी माताजी त्यांनी टीम घेऊन येतं सची ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी सगळ्यांचे धन्यवाद. हरे कृष्ण. आज हम गेले 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग संगो येतर गीत पारायण करतली गीता नायक माताजी 1 to 7, गंगा कुडवा माताजी 8 to 14, शोभा नायक माताजी 15 to 21, राधा नायक माताजी 22 to 28, मागीर विद्यापै माताजी 29 to 35, अन्नपूर्णा पै माताजी 36 to 42, शांति शानुबाग माताजी 43 to 49, नयना नायक माताजी 50 to 53, बालकृष्ण नायक 54 to 57, शेखर करांजे प्रभुजी 58 to 64, मागीर अनुपमा नायक माताजी 65 to 71, 72 to 78 हा म्हणता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू गीता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचिक्षणाः. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदान तपः कर्म न त्याजीमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात्यस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसन्त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलैश्चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी विधीयते. अनिष्टमिष्टं प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पैचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणे च प्रतिविधं विविधाश्च प्रतिचेष्टा. दैवै चैवात्र पंचमं शरीरवाग्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः. न्यायं वा विपरीतं वा पैचैते तस्य हेतवः. तत्
त्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु हरे कृष्ण 15 ಅದಕ್ಕೂನು ಶೋಭಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಸಾರಿ ಆ ವಾಟ್ರತೆ ಮುಲ್ಲೆಕ್ಕಿಲ್ ಸಾರಿ ವರ್ಣ पश्यत्य बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः हरे कृष्ण सॉरी ಆ ವಾಟ್ರ್ ಮುಲ್ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ हरे कृष्ण यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः रोचते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैक्यं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् हरे कृष्ण यत्तु कृत्संवदेस्मिनं कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यतत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते हरे कृष्ण विद्यापी माताजी सांगायचे अनम्यूट करा म्यूट आरसा माताजी म्यूट आरसा तुम्ही अनम्यूट करा विद्यापी माताजी जायनावे करू जायनावे झालं जय श्री भेदन्द्रतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषे पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धमोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थस्ति मम धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्था विपरीताश्च बुद्धिः पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्म कामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन
प्रसंगेन फलकांक्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसी मुखार सांगचो अन्नपूर्णा माताजी जॉईन जाईन येतातले तुम्ही कंटिन्यू करा माताजी. विद्यापे माताजी. संस्कृतानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ साद्रमते यत्र दुःखान्तश्च निगच्छति यत्तदग्रे विषम परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् प्रसादजं विषयेन्द्रिय यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनकालस्य प्रोत्थं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देशेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तैः यदेभिश्चात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशाणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्. माताजी हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. शांति शानुभाग माताजी. हरे कृष्णा. शौर्यन्ते जोधृतिर्दाक्षै युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिमं परमां संन्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा योनि निबोध मे समासैनेव कौन्तेय निष्ठज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धाय युक्तो धृत्वात्मं नियम च शब्दादिन विशेषस्ताक्त रागद्वेषं युधश्च च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वक्काय मानसा ध्यानयोग नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मना शोचति न कौन्तेय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मनसि यावनं यस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माणि सदा कर्मणो मध्यप्रायशः तत्त्वसाधना
नोति शाश्वतं पदव्ययम् चेतना सर्वकर्माणि मयि तन्वस्व मत्वरः बुद्धियोगमां प्राश्चित्य मश्चित सततं भव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्काराम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण। मन्मनाभ मद्भक्त मद्याची मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूये वाच्यं न च मायो अभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्वक्षे स विधास्यति भक्तिमयि परा कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मा मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च तस्मा अन्यः प्रियतरो भवेत् अद्देशते च इमं धर्मसंवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुत्वा लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकृष्णान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानं सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रवशम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संसृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। आज 18th चॅप्टर रिसाइट केलेले पूर्ण जनಕ್ಕೆ मस्त मस्त धन्यवाद बारीला ऐकून पूर्ण जन सांगितलं सर ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಶಾನುವಾಗ ಮಾತಾಜಿ आणि विद्यापै माताजी आमगेले
नवे जॉईन जालेली दिवटी बारला ऐकून सांगला गीता परिवार अंतू असं यांनी सो सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद आणि दोग जण प्रभूजी सर येऊ का तुम केदनाय आमगेले ग्रुपा भितर आसा म्हणून म्हाका बारीक खुशी आणि केदनाय लेडीसांनी म्हणचे जेंट्स आयले म्हण जाल्यार एक आमकां लायक जाता तशी म्हळ्यार जेंट्सांनी मस्त मस्त जॉईन जावं बालमिशांक सोडची न्ही हरे कृष्णा आणि आमगे भागवत पुराण कोंकणीचे लिडर्स भारती पै माताजी माया नायक माताजी विद्यापै माताजी पूरे जनाके मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमगे टीम भारी लायक आशिल्ले भारी चंद कोण सगळ्यांनी म्हणलेलं असं केन्नाय म्हळ्यार आमची शांती शानबाग माताजी केन्नाय येताच माताजी त्यांनी लास्ट त्यांनी 18 चॅप्टर लास्ट चॅप्टर 17 to 18 घेवचे तांकां बाकी चॅप्टर जायना कामां वतात त्यांनी 18 चॅप्टर घेतले म्हणून आम्ही एक स्लॉट तुमगेला घेतले म्हाका म्हळ्यार मेगी ग्रुपा भितर नवीन नाव शांती शानबाग मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही प्लॉट दिलेला हरे कृष्णा माताजी काय ना हरे कृष्ण आता हांवें अनाउन्समेंट्स करता थोडीशी सुरू केलेले आसा वगी वगी सांगता सोमारा 16 फेब्रुवारीक बेसिक्स ऑफ भगवद गीता सेशन सांगतो शिवरात्री स्पेशल सेशन आसा हाजी स्पीकरची हिस्ट्रीज दीनदयाल सचिपुत्र प्रभुजी सगळ्यांनी जॉईन करता सगळ्यांक काय गोतू आसा सोमारा बुधवारा शुक्रारा आमगेले 8:30 गंटे सेशन्स आसता तशीची सॉरी सोमारा 16 फेब्रुवारी शिवरात्री स्पेशल बेसिक्स ऑफ भगवद गीता नेक्स्ट सेशन 18 फेब्रुवारीक आसा बुधवारा 8:15 टॉपिक आसा फ्रीडम फ्रॉम कर्मा आणि विकर्मा फ्रीडम फ्रॉम कर्मा अँड विकर्मा स्पीकर आसाची हर ग्रेस डॉक्टर नळिनी रुक्मिणी माताजी संडे सकाळी जपा सेशन आसता 6:30 गंट्याक हाजी तुमकां डिटेल्स जावका जाल्यार शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही जॉईन कर नेमको वयता तशीच सॅटर्डे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन्स आसता 7:30 गंट्याक हांवें सगळ्यांनी जॉईन करता हाका कोणाक एक कीर्तन म्हणचे आसल्यार जो एंकरिंग करचे आसल्यार तुम्ही राजेश्वरी राव माताजी कॉन्टॅक्ट करता नेक्स्ट एकादशी अमलकी एकादशी 27 फेब्रुवारी शुक्रारा 5:30 गंट्याक म्हाका कोणाक तुमकां नाव विचार आसा म्हाका जो हरग्रेस विनोदावाणी माताजी जो भारती पै माताजी ती वेता तशीच नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 19 फेब्रुवारी गुरुवार 8:30 गंट्याक थीम आसा हरे कृष्ण महामंत्र का तुमकां म्हणचे आसल्यार कोणाक रश्मी भट माताजी राजेश्वरी राव माताजी जो मधुरा मंदाकिनी माताजी नाव दिवेत हांगा आमगेले अनाउन्समेंट जाता आमगेले आयचे पारायण हांगा संपन्न जाले काही करचे ना एंड करूंक ना भारती पै माताजी आणि विनोदावाणी माताजी हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा।